चार चक्री योग असा. म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी मुजळ्यात पळय आम्ही. बरे म्हणता. थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. पॉवरफुल. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो. आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. Pramod Sawant said authorities have issued a lookout notice and police are actively searching for the suspect as tensions rise. He urged people to remain calm and maintain communal harmony in Goa, known for peaceful coexistence among different communities. He stated that police have taken precautionary measures and advised citizens to stay cautious and patient. He emphasized that the situation represents a broader movement for people's rights, calling for unity and responsible behavior. हांकां जे अपशब्द दिला हाका धरून हाडपाचो आमचो अटोचाट प्रयत्न सुरू आसा. त्या कल्पेट कोण तो खतकार भितर हेज्या घरा पर्यंत आमचे पुलीस पावले. तेज्या भावाक ऑलरेडी धरून हाडला की तेका स्क्रिप्ट बरोवन दिवपी की तेजो व्हिडिओ भायर घालपी कितें तो म्हणजे तेजो मास्टर मायंड तो आसता अशें म्हणपाक काय हरकत ना. तेकाय बी म्हणजे लुकआउट नोटीस जी आहा ती ऑलरेडी केल्या. बट हर तरेन म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट क्रायम ब्रांच सगळ्या तरेन तेका पुराय बाकीच्या पुलिसांच्या सहकार्यान सोदता. लोकांनी थोडोसो संयम बाळगचो. कारण हांव लोकांक आव्हान करता म्हाका खबर आहा गोंयचो कम्युनल हार्मोनी आमी केन्नाच डिस्टर्ब करूंक दिवंक ना. आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक आनी सहसा तरी कॅथलीक आनी हिंदू हे एकामेकाच्या प्रत्येक सणाक आनी क्रिसमसाक वचपी चवथीक वचपी दिवाळेक वचपी तांच्यांनी त्या खातीर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करची न्ही. हांव लिडरांकूय अपील करता आनी लोकांकूय अपील करता की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात. कारण हांव तुमकां एक सांगता ते आपल्या म्हापसा जाल्ली डकैती आनी हातूंत जाल्ल्या डकैतीक आमी म्हणजे पुलिसांच्या बरोबर कंटिन्युअसली आसून बांगलादेशांतल्या त्या 6 जाणांक ऑलरेडी धरून ताका धरले आनी ताका हाडटाय बी ताका शिक्षाय दितले म्हणून सांगताले. हो तर कोण एक खतर ताका धरून हाडपाक चड उशीर लागचो ना. बट थोडोसो म्हणजे संयम जो बाळगचो पडटा. कारण पुराय कशा एका वेगवेगळ्यो टॅक्टीक्स आसता ताका धरून हाडटले 100%. लोकांच्यो भावना हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीन कोणीच दुखोवपाचें डेरिंग करचें न्ही आनी ही कम्युनल हार्मोनी मेंटेन उरची ही हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां. Like, subscribe and get notified.